Hi and hello everyone. So I had a short conversation with my son about games kay hilig gud kaayo siya magplay og PC games or video games like kani Roblox and then Valorant, Call of Duty, Minecraft and then many more. So I know other moms can relate kay ang ila sang mga kids ganahan sad kaayo magplay og PC games or video games. So now I'm going to ask my son nganong ganahan jud siya magduwa aning mga video games or games sa PC. So unsa jud yung mga rason sa to mga bata. Actually, ari gyud na mo gibutang ang among setup sa PC sa among kwarto para ma-monitor sad namo kung unsa ang ilang gidula or unsa lagi buhat. So tan-aw na to unsa iyang tubag. Decide. Kabaw mo design unsa pay sunod? Second. Decide. Mo decide. Okay, decision making. Oh. Okay, naman ka dihay mga kung ano, map or obstacles. Last, unsa pa man? Pang chill. Ang chill. Okay. So chill din ang magduwa. Alright, so far valid reason and reasons. Thank you.